तो ये अभी स्टार्ट हुआ है लंच का प्रिपरेशन. आई डोंट नो मम्मी क्या बना रही है. बहुत कुछ खरीद के लेके आई है, सब्जी एंड ऑल. কি বানাচ্ছো মা? এইটা হলো শীষ পালংয়ের ছ্যাঁচড়া. শীষ পালংয়ের ছ্যাঁচড়াটা হয় আলু, বেগুন, কুমড়ো, শিম, মূলো, তারপরে মটরশুঁটি ওইসব দিয়ে শীষ পালং দিয়ে একটা ছ্যাঁচড়া পোস্ত আর সরষা দিয়ে করতে হয়. ওকে. আমি কিছু বুঝতে তো পারলাম না. आई डिडंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट. बट अगर जो बंगाली व्यूअर्स हैं उनको समझ में आएगा क्या रेसिपी बन रहा है, मम्मी क्या बना रही है. जब ये बन जाएगा मैं तब भी आपको सबको दिखाऊँ. शी एडेड ऑल दीज वेजिटेबल्स एज वेल. बैंगन, कद्दू, मटर, शीम. सो ये सब कुछ भी उसने ऐड किया टू दिस सब्जी. माँ की दिएছো এটাতে? তেল দিলাম, তেলের মধ্যে তেজপাতা, পাঁচফোড়ন, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিলাম. তারপরে আলু, কুমড়ো, বেগুন, মটরশুঁটি, মূলো দিয়ে সবজিটাকে ভাজলাম. ভেজে এবার শীষ পালংটাকে সেদ্ধ করে রেখেছি, ওটাকে জল চিপে দিয়ে দিলাম. ওটাকে ভালো করে ভাজা ভাজা করছি. আচ্ছা, এটাতে কি কি পড়লো সবজির পরে? সবজির পরে এটাতে পড়লো পোস্ত, সর্ষা বাটা, একটু সর্ষা বেশি পোস্ত দিয়ে বেটে ওটার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছি. ওটাতে একটু নুন মিষ্টি দিয়েছি, দিয়ে ভাজা ভাজা করে नामिए दिएছি. आज का लंच एक्चुअली ये मम्मी का लंच है, मैं तो नहीं खा रही है. सैलड, ये कुछ सब्ज़ी है, आई थिंक लौकी की सब्ज़ी है, दाल, चावल और ये जो এটা ছ্যাঁচড়া. বাংলাতে বললে বেশি বেটার হবে, বিকজ এটার হিন্দি ভার্সন আমি জানি না, না ইংলিশ ভার্সন জানি. যেটার রেসিপি তখন দেখছিলে এটা সেই রেসিপিটা, ছ্যাঁচড়া. খাওয়ার পাতে তো নুন কেন নাও মা? দারুণ হচ্ছে ছ্যাঁচড়াটা. কেমনি লাগছে? দারুণ, অপূর্ব হয়েছে ছ্যাঁচড়াটা. সত্যি আমি কোনোদিনও রান্না করিনি, প্রথম করলাম. খুব ভালো হয়েছে ছ্যাঁচড়াটা. একটা দারুণ রেসিপি আসবে, দারুণ সিমের বিচির ডাল. পুরো রেসিপিটা দেব. ওটা বেসিক্যালি বাংলাদেশের রেসিপি না? এই দেশীয় বাঙালিরা অত জানবে না. না, এটা পুরো বাংলাদেশের রেসিপি. মাই লাঞ্চ, জওয়ার রুটি, ওই ছ্যাঁচড়াটা আমি জানি না কেমন হবে, বাট আই হ্যাভ টেকেন লিটল বিট অফ ইট বিকজ আমার তরকারি ছিল না, অ্যান্ড দহি অ্যান্ড স্যালাড and the tofu kebab which I made yesterday. So
यू नो व्हाट गाइज, मुझे ना लग रहा था कि मुझे ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी, तो मैंने मम को बोला था कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मेक समथिंग फॉर मी और आई विल मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ, जो मैं रोटी के साथ खा सकूँ। बट इवेंचुअली मुझे आज बहुत काम था, तो मैं कुछ बना नहीं सकी, और मम्मी मेरे को बार बार पूछ रही थी, मैंने उनको बोला भी नहीं क्या बनाने, तो कुछ बनाया ही नहीं। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये टोफू कबाब के साथ रोटी खा लूँ सिर्फ, बट देन मम्मी ने मेरे को बहुत फोर्स किया कि थोड़ा सा ये सब्ज़ी ट्राई करने को। सो मैंने जब ट्राई किया, आई रियली लाइक्ड इट गाइज। ऐसा हमेशा होता है कि मैं पहले तो बोलती हूँ मुझे नहीं खाना, एंड बट जब मम्मी या फिर मेरे घर के कोई भी मुझे फोर्स करते हैं, मैं इवेंचुअली जब वो खाती हूँ, आई रियली start liking that dish. So yeah, thanks for watching.